Guys, top 1 KL Towers. Petronas Tower. Ay, Petronas Tower. Abandon building ba to? Guys, kailangan ko seryosohin. Oo din, baka Yeah. dadaan na sa atin. Yun ang plus 10 item. Picture bro. Uy? JT moves. Yan. Hindi ko. Ano pa? Ano pa dyan? 10 minutes setup. Yan. Uno, say hi. Alam niya kung Do, kailangan namin ng referee. Mega. Referee. Official KL Tower. Ito, referee. Wait, yun yung sponsor Kailangan ko. natin docs grip. Docs grip to docs grip. Sige, shoulder. Wala tayong center. Okay. Forward lang ang konti. Konti lang. May line eh. Yeah. Okay, close thumbs. Close hands. Tangina, hindi kayo nagbibigay. No? Dapat may ano. Sige, ref script na to. Ref script na to. Close thumbs. Pakita lang ano. Pakita lang. Isa. Ikaw muna, Ken. Pakita yung ano, knuckle. Ikaw muna, Ken. Knuckle. Di na makita, bro. Hindi na, bro. Wala na, bro. Yan. Yan. Konti pa. Yan. Ikaw siya. Go! Wala kayo dyan. Hook Hook. Putang ina mo. Sige. Go! Ba't wala? Umayos ka, bro. Best of 3. 1-0. Palitan. Ginamitan ng lotion. Ginamitan. Ginamitan ng lotion, guys. 1-0. Isa ka nun eh. Sige. Hook daw. Sige. Ito rin sinasabi nilang ano, Ha? yung free arm wrestling. Go! Puta ka dyan! One, Palitan. Winning round, guys. Winning round. Ang hirap kasi dito. Oh, sige ako na dito. Sige. Hindi, Winning wala round, nang ano. guys. Strap Winning side round. ito. Bad side to bad side. Close side yan eh. Bale, Open ang mananalo, harap sa main boss. Oh, main boss. Waiting. Waiting in line. Ready? Ito, yung tour guide namin galit na. Baka ma-extend pa tayo ng 1 day dito. Go! Wala pa, bro! Move nito! Kitam ko. Buti walang strap. Walang strap. Number 1 KL Tower. Napulo na. Hindi na to KL Tower bro, number 1 Petronas bro. Petronas sa mga. Number 1 to. Sa test. Akala ko lalaban ka pa sa champion, no? Sige. Ako na guys, tatapusin ko na to guys. Tapos losing bracket kayo ha. Losing bracket na. Sige, bracket. Ready. Sino mag-go? Go, Ken. Tangin ang ano nito eh. Straight race. Oh, nako sa. Go! Wala akong makuha. I crash si Stamp. Sige, pasok mo. Wala, ano yun? Hok to. Tapos magta-top roll to eh. Hindi ko nag-go. Sa akin. Ayok yun eh. Sige. Okay, Go mo bro. Kaya patalan ni Doc? Ready, go! Ayun. Endok, specialty. Sige, Dok. Kaya, Dok. Kana! Parang ano ba? Kana! Lawson. Asawa ni ko no. Sakit! Talo. Guys, yung tour guide, galit na. Uwi na daw kami. Forfeit. Sakit sa sikot, tangina.